Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. اليوم لدينا حل نموذج اختبار تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي. دونك الذين اجتازوا الامتحان أتمنى أن يكونوا قد وفقوا وأنهم تحصلوا على نتائج ممتازة. الذين لم يجتازوه بعد أعتذر منكم، وذلك لتغيب لبضعة أيام، ذلك يعود إلى أسباب صحية. الآن ننتقل إلى حل نموذج، فلنبدأ على بركة الله. En été, Yassine est allé à la plage avec sa grand-mère. Il adore jouer sur le sable. Il veut construire un petit château, mais il ne peut pas apporter de l'eau parce que le seau est cassé. La prochaine fois, il achètera un autre seau neuf. أعيد. En été, في الصيف. Donc on a l'été هو فصل الصيف. En été, Yassine est allé à la plage. Yassine ذهب إلى الشاطئ avec sa grand-mère مع جدته. Il adore jouer sur le sable. هو يحب أن يلعب فوق الرمل. Il veut construire un petit château. هو يريد بناء قصر صغير. Mais il ne peut pas apporter de l'eau. لكنه لا يستطيع أن يجلب الماء parce que le seau est cassé. لأن الدلو مكسر. La prochaine fois, في المرة المقبلة, il achètera un autre seau neuf. سيشتري دلوا آخر جديد. الآن ننتقل إلى الأسئلة. Compréhension de l'écrit. Entoure la bonne réponse. يعني أحط الإجابة الصحيحة. ياسين est allé. إذن ياسين ذهب à la forêt إلى الغابة, à la mer إلى البحر, à la ferme إلى المزرعة. Donc من النص ماذا لدينا؟ En été, Yassine est allé à la plage إلى الشاطئ, donc إلى البحر. J'entoure la bonne réponse à la mer. السؤال الموالي. Complète la phrase en t'aidant du texte. يعني أكمل الجملة مستعينا بالنص. ياسين veut construire. ياسين يريد بناء. donc نعود إلى النص. هنا في النص نتحدث عن من؟ نتحدث عن ياسين. donc يا إما نجد ياسين أو نجد إيل. إيل هنا يعوض ياسين. donc هذه الجملة ماذا لدينا؟ Il veut construire un petit château. donc il هنا يعود على ياسين. استبدلنا به كلمة ياسين. من يريد هنا بناء قصر صغير؟ Qui veut construire un petit château? C'est il. donc c'est Yassine. Yassine veut construire un petit château. السؤال الموالي. Donne le contraire du mot souligné avec le suffixe un ou un. donc اعطي هنا ضد الكلمة المسطرة باستخدام le suffixe un أو un. donc رأينا درس les suffixes. الكلمة المسطرة هنا هي utile. donc qu'est-ce qu'on dit? le seau est utile. le seau est inutile. très bien. donc الدلو صالح. الدلو غير صالح. الآن l'eau de mer est buvable. مياه البحر يمكن شربها. الكلمة هنا المسطرة هي buvable. l'eau de mer, qu'est-ce qu'on va dire? عكس الكلمة buvable باستخدام le suffixe un ou bien un. donc on va choisir. Très bien, on va choisir
un avec M لأننا نستخدم ce suffixe هذه اللاحقة أمام M B P الكلمات التي تبدأ ب M ou bien B ou bien P نستخدم un. Donc on va dire l'eau de mer est imbuvable. بهذه الطريقة. السؤال الموالي الآن conjugue au futur simple يعني صرف في زمن الحاضر. Il achètera un autre seau neuf. هو سيشتري دلوا جديدا آخر. هنا le groupe nominal sujet c'est il. في هذه الجملة c'est tu. Donc pour conjuguer le verbe du premier groupe au futur simple, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder la marque de l'infinitif. هنا نحتفظ ب ER الخاصة بالانفينيتيف ثم نضيف الترمينيزو التي هي A AS A ONS EZ ثم ONT. d'accord. قلنا بأننا نحتفظ دائما ب la marque de l'infinitif ER ثم نبدأ بإضافة هذه النهايات. donc هنا نكتب le verbe acheter ثم نضيف la terminaison très bien AS. achètera, tu achèteras un autre seau neuf. هنا le groupe nominal sujet c'est je. donc هنا حذفنا le E. pourquoi? parce que le verbe acheter يبدأ ب une voyelle. donc حذفنا le E الذي هو أيضا une voyelle نستبدلناه ب l'apostrophe. ثم نبدأ بكتابة الفعل à l'infinitif ثم نضيف la terminaison très bien à. j'achèterai un autre seau neuf. السؤال الموالي الآن souligne le complément circonstanciel du temps dans la phrase suivante. سطر ظرف الزمان في الجملة التالية. donc la phrase ici c'est en été ياسين est allé à la plage. في الصيف ياسين ذهب إلى الشاطئ. donc هنا en été c'est le complément circonstanciel du temps لأنه يعبر عن الزمن أو الفترة الزمنية. السؤال الموالي الآن écrit au pluriel يعني اكتب في الجمع. il achètera un seau neuf. هو سيشتري دلوا جديدا. هنا il achètera هو سيشتري. donc un au singulier au pluriel devient très bien devient des. الكلمة الموالية سو كلمة تنتهي ب E A U. في الجمع لا نضيف le S وإنما très bien on ajoute le X. 10 seaux ثم 9 نضيف le S. donc il achètera 10 seaux neufs. السؤال الموالي والأخير production écrite. complète le texte avec les mots suivants يعني اكمل النص بالكلمات التالية. enfin أخيرا ensuite من ثم d'abord أولا. pour construire un château Yassine apporte de l'eau dans le seau. il fait des formes avec le sable. il construit un joli château. donc نبدأ بملء الفراغات. pour construire un château لبناء قصر d'abord أولا ياسين apporte de l'eau dans le seau. ياسين سيجلب الماء في الدلو. ensuite من ثم أو ثم il fait
fait des formes avec le sable. هو يصنع أشكالا من الرمل. Enfin, très bien. Enfin, أخيرا. Il construit un joli château. هو يبني قصرا جميلا. Donc, pour construire un château, d'abord, Yassine apporte de l'eau dans le seau. Ensuite, il fait des formes avec le sable. Enfin, il construit un joli château. كان هذا نموذج اليوم. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم جيدا. أتمنى حظ موفق جميع التلاميذ. شكرا على متابعتكم والسلام عليكم.